Usa sa makalingaw nga palabas sa ato ang festa, araw ug uban pa nga mga event sa ato ang lugar. Mao kini ang acrobatic show. Daghan gid kay ka makita nga mga nagkalahi-lahi nga mga talento sa ato ang performers diri ah. Ug kaning nakita ninyo karon mao ganing ginatawag nga human pyramid building. Ang pagpatong-patong sa tawo ug maghimo og mga lisod nga exhibition. Ug daghan pa klase nga mga exhibition ang inyong makita diri ah mga acrobats. Susama aning pole balancing, foot ladder balancing, chair balancing na makapahimo gyud og paglingaw sa matag event sa inyong lugar. Ug gusto mo makita ani nga mga nagkalahi-lahi nga exhibition mga acrobats, call or text lang di ani nga number nga makita ninyo sa inyong screen karon or message me directly throughout messenger mga ka-acrobats. Kay andam gyud nimo pamangha ug mopalingaw sa inyong lugar nga amo ang ginaserbisyuhan. Kita-kita ta ninyo sunod diha mga acrobats if naami mga upcoming shows nga mahitabo diha sa inyo ha. Ug ganahan mong ani nga mga performance mga acrobats. I hope you share this video aron daghan makabalo nga pwede kayo may maka-show sa inyong lugar. Ug mao ra to mga acrobats, daghang salamat.